رات کا آخری پہر تھا اور ہر سو ہوپ کا عالم تھا۔ ایسے میں سر تپہر سیاہی میں لپٹا ایک وجود پوش علاقے میں موجود دھیمی روشنی میں منور اس گھر میں لان کی دیوار پار کرتا داخل ہوا۔ سیاہ بوٹوں میں قید قدموں کی دھیمی چاپ سبز گھاس سے کچھی زمین پر چھوٹتے۔ اگلے چند ہی لمحوں میں وہ پائپ کی مدد سے اس مخصوص کمرے کی بالکنی میں کھڑا تھا جہاں اس کا ہدف موجود تھا۔ گلاس وال کھلی دیکھ اس نقاب پوش کی سیاہ آنکھیں متبسم ہوئی۔ کمرے میں موجود وجود کی غیر موجودگی سے آشنا وہ کمرے میں داخل ہوتا، دیوار گر الماری کی جانب پڑتا، دونوں پر ٹھوا کر گیا۔ الماری میں موجود تجیری دیکھ اسے اس کے نقاب میں چھپے انابی لب مبہم انداز میں ڈرے۔ اگلی پل وہ کاندھے پر لدے بیگ سے مختلف آلات نکالتا مہارت سے ہاتھ چلاتے تجوری کا لاک کھولتے ان کاغذات کا رسائی حاصل کر چکا تھا جو اس کی رہائی کو جاتا واحد راستہ تھا۔ خبر اس کے کہ وہ واپسی کی راہ گامزن ہوتا، ایک دھیمی مترنم آواز اس کے سماعتوں سے ٹکراتے اس کے قدم جکڑ گئی۔ چچا سائیں، چچا سائیں کہاں ہیں آپ؟ مدم آواز کے ساتھ دروازہ کھلا اور نقابپوش کی تمام حسیات دروازے کی طرف مبذول ہوئی۔ جہاں سفید اور فیروزی امتزاج کی شلوار قمیض میں ملبوس، سیاہ بالوں کو آزاد چھوڑے متناسب سراپے اور سرخ و سفید رنگت کی حامل سبز آنکھوں والی صنف نازک کو دیکھ سیاہی میں لپٹے مقدم کے دل نے بیٹھ مس کی، جبکہ روما جو ریاض صاحب کی تلاش میں ان کے کمرے تک آئی تھی، دروازے پر استدا کھڑی خود سے کچھ دور موجود شخص کو دیکھتے تھوک نکل گئی۔ یک تک مقابل کو دیکھتی اس کی سبز آنکھیں اس کے ہاتھ میں موجود کاغذات اور الماری کے بھاپٹ سے ہوتی مقابل کے نقاب میں چھپے چہرے پر مرکوز ہوئی۔ دل نے زوروں سے دھڑکتے کچھ غلط انتہائی غلط ہونے کا اندیہ دیا کہ چور ہے، چوری کر رہا تھا۔ خدا کس قدر غلط ٹائمنگ ہے میری، مصیبت مجھ تک نہیں میں مصیبت تک خود پہنچ جاتی ہوں۔ اگر رد عمل دیا تو یہ مجھے ضرور بھی پہچان سکتا ہے۔ کیا کروں ہاں اندھی بن جاتی ہوں۔ ویسے بھی تو چچا کے ہر غیر قانونی کام کو دیکھ کر مجھے اندر اندیکھا ہی کرنا ہوتا ہے نا۔ اس کے ڈکے کی باندھتے دیکھ وہ ذہن میں سوچو کہ تانے بانے بنتے اپنے بچاؤ کی راہ نکال گئی۔ اس بات سے انجان کے نقاب نے چھپا مقدم اس کے یوں یکٹک دیکھنے پر جذبت کا شکار ہوا تھا، ساتھ ہی خوف میں آڑے آیا تھا کہ کہیں وہ شور نہ مچا دے۔ لیکن سلام ان قدموں کو جو ذرا برابر بھی ہلنے سے قاصر تھے۔ جانتے بھی آپ میں دیکھ نہیں سکتی لیکن پھر بھی مجھے یوں گدے گھوڑوں کی طرح بھگاتے ہیں۔ اب اچھا لگتا ہے۔ ایک 19 سال کی لڑکی ایک 60 سالہ آدمی کو تلاش میں ماری ماری پھر خدا نہ خواستہ اگر میں کسی دیوار سے ٹکرا کر گر جاتی مر جاتی تو ہاتھ دھو بیٹھتے نا آپ تمام جائیداد سے۔ دونوں ہاتھ ہوا میں معلق کرتے وہ راستہ ٹٹولنے کی اداکاری کرتے مقدم کی جانب قدم بڑھا گئی، جبکہ مقدم کے ماتھے پر لہسے برکلے شکنوں کا جال بچھا، لیکن پھر سیاہ نگاہوں میں اطمینان امڑتا چلا گیا۔ شکر خدا کا یہ اندھی ہے وگرنہ جیتی بازی ہار جاتا میں۔ زیر لب بڑبڑاتے اس نے خود سے ایک قدم کی دوری پر کھڑی روما کی جانب دیکھا۔ سبز غلافی گھریری جھالر سے مزین آنکھیں، پھولے پھولے سرخ رخسار یا کوتی لب جنہیں وہ مختلف اشکال میں ڈالتے اپنے حسن میں اضافہ کر رہی تھی۔ مقدم کا دل الگ لے پر دھڑکا، نگاہوں میں لو سمت آئی تھی۔ کون سا سستا پرفیوم لگایا اپنے چچا سائی، ناک کے بال تک جلس گئے ہیں میرے۔ مقدم کے نزدیک آتے وہ ناک سکیڑے کہتی اپنا ہاتھ آگے بڑھاتی مقدم کے چہرے پر رکھ گئی۔ مقدم جو اپنے برانڈڈ کلون کی توہین پر جلس کر رہ گیا، روما کے ہاتھ اپنے چہرے سے محسوس کرتا اپنی آنکھیں سختی سے نیچ کیا، لیکن روما کی اگلی حرکت اسے درد سے بلبلانے پر مجبور کر گئی۔ روما بیگم جو مقدم کی لو دیتی نظروں کے سبب عجیب احساسات میں مبتلا ہوئی تھی، ہاتھ کی انگلی پوری قوت کے ساتھ مقدم کی آنکھ میں گاڑ گئی۔ مقدم ایک چیخ کے ساتھ اس سے دور ہوا، لگتا ہے غلطی سے آنکھ میں چلی گئی۔ لیکن چچا سائی آپ کی آواز اس قدر جوان کیسے؟ زبان دانتوں تلے دباتے وہ آخر میں قدرے الجھن سے بولی، مصنوعی الجھن، کیونکہ میں تمہارا گوسٹ پورا چچا نہیں ہوں۔ مقدم جو خاموشی سے وہاں سے جانے کا ارادہ رکھتا تھا بےجتاب کھاتا کلس کر کہتے اپنے سر مصیبت مول لے گیا۔ روما من ہی من مسکرائی، پھر کون ہو تم؟ مصنوعی خوف چہرے پر سجائے دریافت کیا۔ میں مقدم اپنی سرخ آنکھ مسلتا اس کی جانب دیکھتے روانی میں کہنے لگا تھا کہ خود پر جبر کر گیا، اپنا نام آشکار نہیں کر سکتا تھا۔ میں یہ کیسا نام ہے، بکری ہو تم کیا؟ روما نے بھویں ریز کی، نہیں بکرا ہوں، مقدم نے کھا جانے والے انداز میں جواب دیا۔ روما نے سمجھنے والے انداز میں سر لایا، کون سی نسل کو؟ معلومات میں اضافہ کرنا چاہا، اصل ارادہ تو مقابل کو زج کرنے کا تھا، اس قدر کہ اس کی آنے والی نسلیں بھی یہاں چوری کرنے سے خوف کھائیں۔ مقدم نے جبڑے بھینجے، یہ لڑکی اس کو سخت آزما رہی تھی۔ بات سنو میری۔ درمیان میں حال ایک قدم کی دوری مٹاتے وہ روما کے نزدیک آتا، اس کے بازو جکڑ گیا، دور رہ کر بھی سنا سکتے تھے۔
कुव्वत बसारत से महरूम हूँ, समाज से नहीं। रोमा का दिल उछल कर हलक में आया था इस कदर नज़दीकी पर। वही मुकद्दम दांत किचकिचा गया। अपना ये टर टर चलता मुंह बंद रखना, अगर अपनी भलाई चाहती हो तो, वगरना। रोमा के चेहरे पर झुकता हुआ उसको धमका ही रहा था कि रोमा उसके अल्फाज हो जाके, वगरना क्या? डरती नहीं हो मैं तुमसे? चोर हो ना तुम? चोरी करने आया था ना यहाँ? रोमा का दिमाग भना उठा था, ऊंची आवाज में बर्दाश्त ना करे गजा के धमकी, क्योंकि मुकद्दम के जब्त का शरासा बिखर सा गया। मैं गलत था, सर दहचे में कहा। किस लिए? रोमा उलझन और अचंभे का शिकार हुई, जबकि सब्ज आंखें मुकाबिल की सहसुरख आंखों में गड़ी हुई थी, जहाँ कौफत, चंचलाहट और तेज साफ आ जाता। मैं गलत था, जो तुम्हें नबीना जानकर तुम्हें बेजर समझते या छोड़ने का इरादा रखता था। तुम्हारा मेरे साथ चलना ही बेहतर है मेरे लिए, मुकद्दम सनसनी से इस लहजे में कहता। रोमा की कमर में बाजू माइल करता से एक झटके से उठाते अपने कंधे पर लाद गया, माना उसका वजन टूटे पत्ते की मानित हो। वो जो उसकी हालत से उठा रही थी, इस अचानक अवतार पर होनक बनी, किसी सानी कुछ बोल ही ना सकी। नहीं 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 नहीं, मैं तो अंधी हूँ, तुम्हें आखिर क्या नुकसान पहुंचाऊंगी? मुकद्दम को कदम ग्लास वाल की जाली पड़ते देख उसकी पुश्त पर नाखूनों से वार करती, बदहवासी के आलम में चीखी। तुम नहीं, लेकिन तुम्हारी फराटे बढ़ती जुबान जरूर मेरे लिए मुश्किल खड़ी कर सकती है, जैसे आज अभी इसे तुम्हारे लिए मुश्किल खड़ी की, लिटिल एंजल। मुकद्दम उसके यूं चिल्लाने पर उसे किसी बेजान गुड़िया की माइंद अपने कांधे से उतारते अपने सामने करते उसकी सब्ज हरासा आंखों में दिखते संजीदगी से कहता, रोमा को कुछ समझने, मजाहमत करने की मौका फराहम किए बिना उसकी गर्दन को मखसूस नस दबाता उसे होशो हवास से बेगाना कर गया। रोमा को होशो खरूज से बेगाना वजूद मुकद्दम के मजबूत बाजों में झूला, जिसे माथे पर शक्ल लाए बिना किसी कीमती मता की मानित अपने सीने में भींच दे। वो जैसे आया था वैसे ही वहां से निकलता चला गया। तुम्हारा जहनी तवाज़ुन ठीक है मुकद्दम? तुम्हें मिनिस्टर के घर से एक अहम फाइल लाने का काम सौंपा गया था, बाकी उसकी भतीजी को। शहर कराची की उस कच्ची आबादी में मौजूद 2 कमरों के उस छोटे से मकान के सहन में खड़े पुलिस वर्दी में मलबूस अयूब साहब मुकद्दम पर गिरते थे, जो तख्त पर नींदराज सेब दांतों से कुतरते अपने अहम सामने मौजूद कुर्सी पर बंदी रोमा को फुर्सत से तकरा था। मैं क्या करता? कोई राह बची ही नहीं थी। आबैल मुझे मार के मुतरादिफ ये मेरे गले आ पड़ी, और फिर मैं इसे यहाँ लाना पड़ा मुझे। कंधे झुकाए इंतहाई इत्मीनान से उसने जवाब दिया। अयूब साहब ने पहलू बदला। तुम्हारी बकुल वो अंधी है, उसकी मौजूदगी में खामोशी की चादर ओढ़कर फरार हो जाते, उसे क्या पता चलना था? अयूब साहब ने ताज्जुब से नफी में सर हिलाया कि मेरी आंख देख रहे हैं आप? ये इसका अंजाम किया गया है, मार का, और अंधी समझकर मैं इसे बेजर समझने की गलती ना ही करें तो बेहतर है। कैंची जैसी जुबान है इसकी, ये किसी की भी नैया पार लगा सकती है। मुकद्दम सुलग उठा था रोमा की हरकत और लफ्ज याद करके। अयूब साहब लत पींच गए, किसी इस्लामी रोमा का समसाई और उन दोनों की तवज्जो उसकी जानिब मबजूल हुई। जब आंखें खोले बारहा पलके चिपकते अपने मुख्तल हवास बहाल करने को कोशा थी, जबकि रोमा जो सर में उठती दर्द की शदीद ठेसों के सबब होश की दुनिया में लौट आई थी, खुद को रस्सियों में बंधा उस छोटे से मकान में 2 मर्दों के हमरा तन तनहा देखकर पूंछा सी गई थी। एक नजर उसने अपने ऐन सामने खड़े अयूब साहब पर डाली, वो धीर उम्र शख्स जिसके चेहरे पर नरम तासुरात रकम थे, जबकि दूसरी निगाह तख्त पर बुर्जुमान मुकद्दम पर, जिसकी सुलगती स्याह मकनातीसी आंखों का मरकज वही थी। स्याह रेशमी बेफिक्री से बिखरे बाल, सात दिलकश आंखें, सतून नाक, अनाबी लब, खशखशी दाढ़ी और मूछें। वो जाजिब खुदुखाल का मालिक वजिया मर्द था, जो इस कदर कशीदगी बड़े माहौल में भी रोमा की धड़कनें मुंतशिर कर गया था। वो मुकद्दम को पहचान चुकी थी, भला ये स्याह कठोर आंखें बोलने वाली थी। मैं कहाँ? तुम चोर, गुंडे, मवाली, नुक्कड़ पर बैठने वाले ठड़की शख्स, मुझे यहाँ ले आए हो? कहा मुझे खोलो मेरे हाथ पाँव, फिर बताती हूँ मैं तुम्हें। अरे मर्द बनो मर्द, बराबरी का मुकाबला करो। यूं एक लड़की को रस्सियों से जकड़कर खुद को क्या समझते हो? मैं बता दूँ तुम्हें, मैं सनफ नाजुक नहीं, सनफे आहन, मार धाड़ कर मरब्बा बना डालूंगी तुम्हारा। अंधेपन का खेल जारी रखने का इरादा बंदे वो चारों तरफ नजरें घुमाती दांत पीसते हुए बोली। उसकी इस गोहर अफसानी पर अयूब साहब खोनिक बने मुकद्दम की जानिब मुतवज्जा हुए, जिसने जताती नजरों से उसे देखा था, मानो कह रहा, देखा इस लड़की की गज भर की जुबान। मैंने कहा खोलो मुझे। रोमा, जिसने इस दोनों के दरमियान होते उस नजरों के तबादलों को बाखूबी देखा था, चीखी। चुप करो लड़की, कचड़ कचड़ बोलती रहती हो, जुबान नहीं थकती है तुम्हारी? मुकद्दम उसके यूं चीखने पर माथे पर नागवारी के बल लिए दहाड़ा।
रोमा का वजूद मुकाबिल की इस दहाड़ पर लग़ज़िश का शिकार हुआ। लेकिन ढिठाई अभी तक जूं की तू थी। नहीं, जिस तरह तुम्हारा ज़मीर तुम्हें कुचोकता नहीं किसी गरीब के घर चोरी करने के वास्ते, बिल्कुल इसी तरह मेरी ज़ुबान भी नहीं थकती। दो बदो जवाब दिया। अगर गरीब से तुम्हारा मतलब वो ठूंठ निकला चचा है, तो खुदा ऐसा गरीब हर एक को ना है। मुकदम ने तंज किया। रोमा की रंगत सुलग कर सुर्ख हुई। तुम मुझे आज़ाद करो तो करो, मैं तुम्हारा तंबख न बना दिया तो हमारा नाम बदल देना। रोमा का तर्ज गुफ्तगू बदला और मुकदम इस तर्ज से गुफ्तगू पर उठ बैठा। तुम पठान हो? एक बड़ा सुरूपा सवाल। नहीं, मैं तो पंजाबी हूँ, बस जरा मेरी वालदा पठानी थी तो कभी एक बार जुबान फिसल जाती है, खासकर गुस्सा में। अभी मुझे तुम पर बिला का गुस्सा है। इंतहाई तहम्मुल से जवाब देती हुई इख्तिताम में तान किचकिचा गई। बावर्चन हो, कभी मुरब्बा कभी दमपुख। मुकदम जो पुरसुकून बैठा उसका जवाब सुन रहा था इस्ताहजिया बोला। कबल इसके कि रोमा कोई तरह जवाब देती, मुकदम की शान में पेश करती। कब से खामोश साथी उन दोनों की जानी देखता अयूब साहब बोल उठे। खामोश हो जाओ तुम दोनों। ये वक्त ऐसा नहीं कि एक दूसरे पर लफ्जों की गोलाबारी की जाए। जल्द अज जल्द कोई ना कोई हल निकालना होगा, वगरना मामले संगीन हो सकता है। अयूब साहब का लहजा करख्त था। मुकदम ने नजरें रोमा के सुरख तपे चेहरे पर बढ़ाई, जो कि एक मुश्किल अमर था, जबकि रोमा वाला हम तख्ती से भीज गई। कैसा हाल? आपने मुझे मिनिस्टर के घर से वो फाइल लाने का काम सौंपा था, जिसमें उसके तमाम काले करतूत दर्ज थे। मैंने वो काम मुकम्मल किया। अब इस काम की अवज़ क्या किया? अपना वादा मुकम्मल करें, मुझे रिहा करें। मुकदम ने अपना दामन साफ किया, जबकि रोमा बेचुताब खाती रह गई। मोहतरम, मिनिस्टर की भतीजी को जो मकई बना लाए हो, इसके बारे में क्या ख्याल है आपका? अयूब साहब का लहजा तंजिया था। ख्याल तो नेक नहीं, खराब जाने। और वो मुकदम की नजरें फिर बेलगाम थी। रोमा की हसीन सूरत पर एक गहरी निगाह डालते हुए बेख्तियार सोमानी लफ्जों का इस्तेमाल करते। रोमा जो तेज से सुलग रही थी, मुकाबिल के इन लफ्जों की बदौलत अपने आरिस से सेंक निकलती महसूस कर गई। जबकि मुकदम में गहरी निगाह उस पर डालते अपनी इस बेख्तियारी पर खुद को कोसता अपनी आंखें मुंह दे तख्त की सतह से सर टिका गया। निकाह करना होगा। चंद साथ खामोशी का सहारा लेने के बाद अयूब साहब संजीदगी से कहते। मुकदम के साथ साथ रोमा के सर पर भी बम फोड़ गए। मुकदम की आंखें पट से वहां हुई, जबकि रोमा के मारे सदमे फैली। शर्म कर रहे हैं अयूब साहब, आपकी बेटी की उम्र की है वो तख्त से उठ खड़ा हुआ। सीने में न जाने की तेज और जलन का एहसास और तूफान सा बेदार हुआ। शर्म तुम करो मुकदम, मैं अपने नहीं तुम्हारे और उसके निकाह की बात कर रहा हूँ। अयूब साहब ने गड़बड़ाते हुए वजाहत दी। ओ अच्छा, क्या? मुकदम के जलते दिल को ठंडक मिली थी और सर इस बात में हला, लेकिन जूं ही उनके लफ्जों का मफहूम समझ आया, अपनी जगह से उछल पड़ा। हाँ, एक यही हल है और राह है मेरे पास। तुम्हारी इस लड़की से निकाह करना होगा मुकदम। ये लड़की जान चुकी है तुम्हारा मेरा नाम। मिनिस्टर के घर गई चोरी, इसे ना आज़ाद किया जा सकता है, ना यूं मख्फी बनाते यहाँ रखा जा सकता है। अगर तुम दोनों का निकाह हो जाएगा, ये तुम्हारी पाबंद रहेगी। अयूब साहब वाकिफ थे, इनका ये फैसला वो पुरसुकून जिंदगियों में तलातुम मचा डालेगा। लेकिन यही आखिरी राह बची थी। गलत फहमी है तुम्हारी कि मैं रूमा इफ्तिखार किसी की पाबंद रहूंगी। मैं आज से जाने से पहले सब कुछ चाचा जान को बताते तुम दोनों की दरगत बनाऊंगी। वो जो सदमे और सजाब में डूबी किसी गैर के हाथों अपनी जिंदगी का इस कदर बड़ा फैसला होता दिख रही थी, होश में लौटते घर जी। गलत फहमी नहीं, यकीन है मुझे। जाहिर है तुम नहीं चाहोगी कि तुम्हारे चाचा साईं तक ये बात पहुंची जाए कि तुमने उनकी इज्जत का जनाजा निकालता है, एक लड़के के साथ फरार होकर। अयूब साहब न चाहते हुए भी उसे धमका गए थे। रोमा की रंगत तेजी से सफेद पड़ी, दिल जोरों से धड़का। वो वाकिफ थी कि अगर ये खबर रियासत तक पहुंची तो न सिर्फ उसे तलख जहरीले लफ्जों और मार का निशाना बनाएंगे, अलबत्ता उस नन्ही जान को भी, जो अब इसकी जिम्मेदारी थी। बेहतरी इसी में है कि निकाह करूँ मुकदम से, मैं फिर बिलहफाजत तुम्हारे घर पहुंचा दिया जाएगा। और अगर तुमने फिर भी कोई हमाकत करने की कोशिश की तो यही खबर निकाहनामा के साथ मिनिस्टर तक पहुंचाई जाएगी। अयूब साहब उमर शनास थे। उसकी जर्द पड़ती रंगत देखकर समझ गए थे कि उनका फेंका गया पत्ता कारामद है। जवाब तो लड़की हाँ या ना। अयूब साहब ने पुश्त पर हाथ बांधे रोमा की सब्ज आंखों में नमी उमड़ती देखी। सर झुकाए उसने अपने लब कुचले। निगाहों के सामने एक मासूम सा चेहरा उभर आया। राजी है। इनकार का कोई जवाब छोड़ा कहाँ है? सर हनूस झुकाए ठहर ठहर कर लफ्ज अदा करते उसने अपनी आवाज में शामिल होती नमी पर काबू पाने की सही की थी। मुकदम जो खामोश खड़ा उसके बदलते तासुरात मुलाहिजा फरमा रहा था। लब्बाम सख्ती से भींच गया। ये लड़की गजबर लंबी जुबान का इस्तेमाल करती भी पसंद आई थी, और अब यूं बेबस भी। शाबाश, मुझे तुमसे यही अक्लमंदी की उम्मीद थी।
اور تمہارے पास तो यूं भी इनकार और निहराव का हक नहीं। डकैती के केस से राही तो हुई नहीं है, इस पर मुतज़ाद अगवा का केस, जाओ काजी साहब को लेकर आओ। अयूब साहब रूमा से मुखातिब होते मुक़द्दिम की जानिब मुतवज्जा हुए। सुन के लफ्ज़ों पर मुठ्ठियाँ भींचे सर को खम देता दरवाजे की जाने पड़ा, जबकि अब अयूब साहब निगाहों में मुशफ़िक़ाना तासुर लिए रूमा को देख रहे थे, जो कि खामोशी से खुद पर तारी के उन सोचों के तसलसल में डूबी हुई थी। चलिए, अपनी कलाई पर सख्ती से बंदी रस्सियों की बदौलत आए सुरख दबों पर एक चोर नज़र डालते वो हुनूस क़ुव्वत बसारत से महरूमियत का ड्रामा करते कमरे में मौजूद अपने नज़दीक खड़े मुक़द्दम से गोया कहा। मुक़द्दम का लहजा सरसरी था, जबकि ज़ेरक निगाहें रोमा के हसीन चेहरे पर जमी। उसकी हथार चढ़ाव भांप रही थी। क्या मतलब कहा? निकाह हो गया, अब वादे के मुताबिक मुझे वापस घर छोड़ कर आओ। रोमा उसके सलवार पर तिल मिला उठी। सुबह देखेंगे। मुक़द्दम नाक पर मक्खी की मानित उसकी बात नज़रअंदाज करते कदम आगे बढ़ा गया। एक तो जब जब उस लड़की की जानिब देखता था, दिल जोरों से जोर शोर मचाते उसे सख्त झंझलाहट और कुफ़त में मुब्तला कर जाता था। इस पर तज़ाद निकाह के बाद सीने में जागता मलकियत का एहसास। अरे ऐसे कैसे? रोमा उसे यूं वॉकआउट करता देख उसका बाजू जबड़े उसका रुख अपनी जानी पलटते तकरीबन चीखी, लेकिन अगले पल अपने आप को उस कदर जज्बाती बन का मुजाहरा करते देख कोसों को खुद को कोस गई। अगर मुकाबिल हकीकत जान गया तो फिर बिल्कुल वैसे जैसे मैं कह रहा हूँ। मुकदम उसकी सब्ज आंखों में देखते उसके ही अंदाज में गोया हुआ। रोमा ने दांत यूं पीसे मानो दांतों के बीच मुकदम की गर्दन हो। तुम वादा खिलाफी कर रहे हो काले चोर। उसकी हुलिये और कारनामे के सबक सेख पाते उसे लकब दे गई। तमीज से मुकदम के माथे पर बल उमड़ आए, गो कि अपना ये लकब उसे खासा पसंद नहीं आया था, लेकिन जताए कौन बताए कौन। ओह, चोर को चोर बोला तो बुरा लगा क्या? रोमा के हाथ तो मानो उसकी दुखती रख पर आन समाये थे। सीने पर हाथ बांधे चढ़ाने वाले अंदाज में बोले। मुकदम के लबों के कोने मधम मुस्कान में डले, जिसे जल्द जब्त करता वो चेहरे पर खसकनाकी सजा गया। लड़की, मैंने कहा तमीज से। उसका बाजू जगड़े उसे अपने नजदीक करता मुकदम दबे दबे लहजे में बोला, तमीज बेचकर मैं चने खा चुकी हूँ। काले चोर, मुझे मेरे घर छोड़ कर आओ। कहाँ है वो पुलिस वाला मक्कार फरीबी इंसान जिसने मुझे अपने जाल सासी में फांसते तुम्हें मेरे सर मुसल्लत किया? दिल उछल कर हलक नहीं आया था मुकदम की जसारत पर, लेकिन फिर भी तर्क कर गोया होते वो अब की बार मुकदम को हकीकतन तेज दिला गई। मैं तुमसे आखिरी बार कह रहा हूँ रोमा, तमीज का मुजाहरा करो। मुकदम का लहजा सख्त था। नहीं करूंगी। क्या कर दोगी तुम? वो तरकी बतरकी जवाब देख रही थी कि मुकदम जब्त खोते उसकी कमर के गिर्द बाजू हमाल करते, उसके लबों पर झुकते उसके अल्फाजों का गला घूम गया। रोमा की आंखें तहय्युर के सबब आखिरी हद तक फैली, दिल विलियों की मारी सीने में उछला, जबकि वजूद सुन हुआ। ना वो मज़ाहमत कर पाई, ना उसका दहकता लम्स बर्दाश्त, जबकि मुकदम जो अयूब साहब के लिए उसके इस्तेमाल करदा लफ्ज़ों पर भड़क उठा था, उसके लबों का नर्म लम्स और सांसों की महक खुद में उतारता मदहोशी में डूबा। लेकिन उसके यूं साकिन और उसकी सांसों की मदम होती रफ्तार देखकर उसे जल्द आज़ादी बख्शा उसके माथे से माथा टिकाए। उसकी बिखरी सांसों में गहरा सांस भर गया। रोमा के लबों पर कफल लगा था। मुकाबले के दूर हो जाने पर वो बेसख्ती की आलम में उसके बाजू जकड़ गई। कदमों से जान जो निकाल ले गया था मुकाबिल। इफ्ताहत उसके लिए गैर मुतवक्का और हद दर्जा बेयकीन कर देने वाली थी। उसे अब तक अपने लबों पर उसके दहकते लम्स की हदत महसूस हो रही थी, जो उसके रोम रोम में सनसनाहट दोहरा गई थी। उम्मीद करता हूँ अब समझ आ गया होगा कि क्या कर सकता हूँ मैं। मुकदम के मुबहम लहजे में दराफ्त करने पर वो झुकी पलके उठाए उसकी जानिब देख गए। मुकाबिल की स्याह निगाहों में शरीरपन देखते उसकी रंगत सूरत तांबे की मानित सुर्ख हुई। वो तादेर उन निगाहों में देखने की सकत तबाते फौरन चेहरा झुकाए उससे दूरी बनाते अपनी भाव छोड़ते आरिस पर हाथ रख गई। बेफिक्र होकर सो जाओ, सुबह होने में चंद घंटे बाकी हैं। मैं तुम्हारे चाचा के घर जागने से कब छोड़ आऊंगा तुम्हें। उसका दूरी बनाना मुकदम को नागवार गुजरा था। संजीदगी से कहते हुए अपने बालों में हाथ फेरते अपनी शर्ट से बटन खोलने लगा। रोमा जो मुकाबले की सरजदगी की बेबाकी के बाद कुछ कहने के काबिल न रहने दजीदा नजरों से मुकदम को देख रही थी। उसे यूं शर्ट के बटन खोलते देख पहुंचा सी गई। कुछ कहने को लब्बा किया, लेकिन फिर याद आया कि वो तो अंधी है। पहली बार उसे अपने बोले गए झूठ पर अफसोस हुआ था। ये क्या कर रहा है रोमा? मैं कैसे बताऊं कि मैं इसे यूं बढ़ाना होता देख सकती हूँ। लब दांतों तले कुतरते लोबा रोमा मन ही मन खुद से मुखातिब हुई, लेकिन अगले पल उसकी आंखें आखिरी हद तक फैली और लब बेयकीनी से हुआ। मुकद्दम साहब ना सिर्फ अपने तन से शर्ट चुके थे, बल्कि पैंट भी। रोमा के बदन का तमाम खून उसके चेहरे पर सिमट आया,
जबकि आंखें बाहर उबलने को बेताब थी। बेयकीनी के जुमले से निकलती वो होश में लौटती। उस दिलरोज मंजर की ताब न आते एक चीख के साथ रुख पलट गई। क्या हुआ? मुकद्दम उसके यूं चीखने पर गड़बड़ाते अपनी पैंट की जिप बंद करता। मुस्तस्फर हुआ। कुछ नहीं, वो मैंने एक एक दिल दहला देने वाला मंजर देख लिया। रोमा का लहजा लड़खड़ाया। लेकिन तुम तो देख नहीं सकती। मुकद्दम अपना सैंडो पहन रहा था। रोमा ने आंखें नीचते खुद को ढेरों से लगाते सुनाई। मैं देख नहीं सकती, लेकिन तसव्वुर तो कर सकती हूँ ना। रोमा ने बहाना गढ़ा। हैरान कुन, अंधे लोग भी तसव्वुर कर सकते हैं। मुकद्दम का लहजा ताज्जुब में डूबा हुआ था। रोमा हनूज पीठ मोड़े इस बात में सर हिलाते फौरन बेड की जाने बढ़ते, करवट के बल लेटते, बामुश्किल अंधे बनकर ढोंग करते, हाथों से कंफर्टर टटोलते सर तक तान गई। आंखें बंद की, मुकद्दम की शबिया जहन के स्क्रीन पर उबरते उसे झरझरी बनने पर मजबूर कर गई। ला हौला वला कुव्वत। ये काला चोर नहीं, वाहियत जो है वाहियत। बेहुदा शख्स। कपड़े वॉशरूम में पहने जाते, लेकिन ये अजूबा कमरे में बदलता हुआ भी बिना किसी झिझक और शर्म के। ज़ेरे लब धीमी आवाज में बुड़बुड़ाती वो अपनी आंखें सख्ती से मीच गई। तो तुम्हें नींद में बुड़बुड़ाने की भी आदत है? मुकद्दम उसकी इस कदर जल्दबाजी पर गहरा मुस्कुराते उसकी बगल में दराज हुआ। और तुम्हें बेशर्मी की। रोमा ने दो जवाब दिया, मगर आवाज इस कदर धीमी थी कि मुकद्दम के समातों तक रसाई हासिल न कर पाई। कुछ कहा तुमने? मुकद्दम ने कंफर्टर में छुपे उसके नाजुक वजूद पर एक गहरी निगाह डाली। कुछ नहीं कहा। खुदा का वास्ता सो जाओ, मुझे भी सोने दो। रोमा ने फाड़ खाने वाले अंदाज में जवाब दिया। इस कदर मुश्किल और मुशक्कत से उसने अपने जहन पर इस दिलरोज मंजर को झटका था। मुकाबिल बारहा से मुखातिब होते उसके जहन को फिर उसी मंजर तक ले जाना चाहता था। मुकद्दम ने निचला लब दांतों तले दबाते अपना कहका जब्त किया। मक्करबाज औरत। उसके लोगों ने बिन आवाज चंबिश की। फिर उस छोटे से कमरे में तबीज खामोशी, और उस खामोशी को तोड़ती सांसों को जीरो बम बल्ब की मानित गूंजने लगे। रोमा नींद से बेदार हुई तो खुद को अपने कमरे में अपने बेड पर दराज पाया। सब्ज आंखों में उलझन और झंपा लियो कसनमंदी से उठते अपने बिखरे बाल जोड़े में समेट के यहाँ कैसे और कब आई? क्या मुकद्दम मेरी बेखबरी में मुझे वो अपना जुमला भी मुकम्मल भी ना कर पाई थी? ये सोच उसे माजूब कर गई थी कि मुकद्दम उसे अपने बाजू में बरी यहाँ तक आया होगा। वही मुकाबिल की गुजरी शबकीगी जिसारत याद करते उसके याकूती लब शर्मगीन मुस्कुराहट में डले। बेशरम इंसान। न जाने कि उसे उसका छूना बुरा न लगा था। कराहत ना महसूस हुई थी। अलबत्ता कि हसीन एहसासात उसे गिर चुके थे, जिन्हें समझने से वो फिलवक्त कासिर थी। दीदा, दीदा। दरवाजा खुलने पर एक नन्ही चहचहाती आवाज सुनते वो अंदर आने वाली इस वजूद की जानी मुतवज्जा हो जिसमें उसकी जान बसती थी। मेरा शहजादा। रोमा ने अपनी बाहें फैलाई और 5 साला ज़यान उसके सीने से आने लगा। रोमा ने उसे सख्ती से खुद में लीच लिया और अपनी रगों पे पर सुकून उतरता महसूस हुआ। कैसा है मेरा बच्चा? उसकी ग्वालों में उंगलियां फेरते उसने इस्तफार किया। मैं नाराज होती थी आपसे। अब कल रात कहाँ थी? मैं आपको ढूंढ रहा था। ज़ियान ने होंठ लटकाए डिबडिबाती आवाज में अपनी खफकी का इजहार किया। रोमा की रंगत मुतगीर हुई। सांसें सीने में उठकी। क्या तुमने चाचा को मेरे कमरे में ना होने की बारे में कुछ बताया था? जहन में उमट आता फौरी सवाल पूछा। ज़ियान नफी में सर हिला गया। रोमा का सीने में अटका सांस बहाल हुआ। चाचा स्टडी रूम में थे। मेरे दरवाजा बजाने पर भी नहीं खोला। दीदा आप कहाँ थी? ज़ियान ने दरवाजा सवाल दोहराया। रोमा के लबों पर मुस्कान बिखरी। वादा करो तुम किसी को नहीं बताओगे। रूफा ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। वादा। ज़ियान बिना पल की देर किए उसका हाथ थाम लिया। रोमा उसे यूं अपनी गोश में बड़ी बेड पर दराज हुई। मैं एक जादुई दुनिया में थी, चाहे एक छोटा सा घर था और उसमें घर में एक शहजादा। रोमा ने सफेद रेलिंग को तकते बात का आगाज किया। शहजादा तो महल में होता है ना दीदा? ज़ियान का सवाल बजा था। हाँ, लेकिन ये गरीब शहजादा था ना। रोमा ने दास्तानों की उस दस्तूर को तोड़ा। ज़ियान ने समझने वाले अंदाज में सर को खम दिया। एक गरीब शहजादा था जिसने मुझसे रूह का रिश्ता कायम करते मुझे अपने साथ हमेशा हमेशा के लिए बांध लिया था। क्या मैं मरते दम तक उसके नाम हूँ? रोमा ने एक जज्ब के आलम में कहा। क्या वो शहजादा हैंडसम था दीदा? ज़ियान की निगाहों में सताइश उमड़ आई थी। रोमा की जहन की स्क्रीन पर मुकद्दम का वो वजीहा चेहरा तस्वुर बनकर उभर आया। दिल जोरों से धड़क। हाँ, बेहद। भीगता उसके लबों से ये लफ्ज अदा हुआ है। मुझे भी उससे मिलना है दीदा। ज़ियान ने फरमाइश की। रोमा का दिल सुखड़ कर फैला। न जाने अब मुलाकात कब होनी थी भी या नहीं, या यूं ही उसे तमाम उम्र उसके नाम के साथ गुजारनी थी। अगली बार जब मेरी उससे मुलाकात हुई तो मैं उससे तुमसे जरूर मिलवाऊंगी, लेकिन अभी दीदा को अपने शहजादे की नाराजगी दूर करनी है। सर झटकते कहती वो ज़ियान के पेट पर गुदगुदी करते उसे हंसने पर मजबूर कर गई।
और उस कमरे की दीवार के एक कोने पर लगे कैमरे के जरिए ये हसीन मंजर देखता और रोमा का अदा के आगे एक एक लफ्ज सुनता वो वजूद फरते मुसरत में डूबा कुर्सी की पोछ से टेक लगा गया था। सूरत पैरों को छूते गाउन को तराशीदा बदन की जीनत बनाए, बूढ़े बालों को खूबसूरत अंदाज में बांधे डायमंड ज्वेलरी से आराइस्ता, हल्के मेकअप से नकुश को उबारे चेहरे पर बिला की नागवारी और बेदिली सजाए उस पार्टी का हिस्सा बन बैठी थी जो रियाज साहब ने खास उसके लिए मुनक्किद की थी। उस पार्टी का असल मकसद रोमा को उस शख्स से मिलवाना था जिससे उसे मंसूब करना चाहते थे। दर हकीकत वो मफाद हासिल करना चाहते थे। रियाज साहब के हमरा खड़े उस मखसूस शख्स की तमाम तर तवज्जा और हसियात रोमा की जानिब ही मबजूल थी, जबकि रोमा वो यहाँ होकर भी यहाँ मौजूद नहीं थी। उसकी तमाम सोचें, उसकी तमाम हसियात तो उस शख्स की ज़ात से जा उलझी थी जो इंतहाई कम अरसे में उसके दिल का मकीन बन चुका था। वो निकाह और वो एक शख्स न सिर्फ रोमा की जिंदगी बदल गए थे बल्कि उसके दिल की दुनिया भी। वो मुकद्दम को भुलाए न भूलते, खुद को घेरते उन अजब एहसासात का औराग उन अनदेखे 3 हफ्तों में कर चुकी थी। और इन औदराग के बाद तो नामुमकिन सा था उसके लिए किसी और का साथ चुनना। डांस करेंगे मेरे साथ मोहतरमा? यकायक वो शख्स लंबी रगबरता रोमा के नजदीक आता, उसके हाथ आगे हाथ बढ़ा गया। रोमा ने बेदिली से उसके बड़े हाथ को देखते इनकार करना चाह के उसकी नजर रियाज साहब पर पड़ी। उनकी तनबिया करती नजरों का मरकज खुद को पाते वो तो कराहन अपना हाथ फरहाद नामी नौजवान के हाथ में दे दे। डांस स्टेज की जाने पड़ते एक कोने में खड़े स्याह लिबास में मलबूस मुकद्दम के सीने में आग लगा गई। लाइट्स मदम हुई और गीत की धुन बुलंद रोमा ने फरहाद के धड़कते कदमों के साथ दिया और यह के बाद देख रहे जोगे जोड़े भी स्टेज पर आते उनका साथ देने लगे, जिनमें एक जोड़ा मुकद्दम और एक गैर शनास लड़की का भी था। यकीनन वो लड़की पार्टी में मौजूद थी जो मुकद्दम की वजाहत से ज़ेर होते उसकी पेशकश कबूल कर गई। जितना सुन रखा था उससे ज़्यादा हसीन पाया तुम्हें। मैं खुद को खुशकिस्मत तस्वुर करूंगा अगर तुम मेरी जिंदगी में शामिल होगे। फरहाद हुमा के कान के नजदीक झुकते गोया हुआ। उनके हक में मौजूद मुकद्दम ने दान फीसे, सब्र रखो, जल्द खुद को बदकिस्मत भी तस्वुर करेगा। हुमा ने लबों पर जबरन मुस्कुराहट सजाए जवाब दिया, मतलब? फरहाद अचंभे में डूबा। लगता है चाचा साई ने तुम्हें हकीकत से आश्कार नहीं किया। रोमा के जहन में शरारत उमड़ आई और निगाहों में अलविही चमक। कैसी हकीकत? फरहाद के साथ साथ मुकद्दम भी मुतजस्सिस हुई। यही कि मुझे लड़कों में नहीं लड़कियों में दिलचस्प है। रोमा ने राजदारी से बताया, लेकिन बला हुआ मुकद्दम की जेर समातों का जो उसकी इस गोहर अफशानी से फैजियाब हुई मारे जलन और तेज के उसके सख्ती से बिंचे लब मुस्कुराहट में डले, जबकि फरहाद की रंगत मुतखिल हुई। मतलब तुम तुम वो हो? फरहाद का लहजा मारे बेयकीनी से लड़खड़ाया। सही समझे, शाहरुख खान की सस्ती काफी। मैं लेस्बियन हूँ, वही जिसे औरतें पसंद होती है। रोमा उससे दूरी बनाते उसके ही लब्बो लहजे पे कहते, दिल ही दिल में लाहौला वला कुव्वता भी पड़ चुकी थी। जबकि फरहाद यूं वहां से रफू चक्कर हुआ मानो गधे के सर से सिंह। उफ खुदा, कैसे कैसे झूठ गढ़ने पड़ते हैं मुझे चाचा साईं उनकी शिकारियों से बचने के वास्ते। रोमा फरहाद को यूं फरार होता देख कहका लगा गई, लेकिन अगले ही पल उसकी कलाई एक मजबूत शिकंजे में कैद हुई और मुकाबले एक झटके से उसे पलटते अपनी सीने का हिस्सा बना गया। काले चोर! रोमा जो चीखने का इरादा रखती थी खुद को घूरते मुकद्दम को देखकर बेयकीन हुई। वो यहाँ था उसके ऐन पीछे, और शायद इस हकीकत से भी वाकिफ हो चला था कि वो देख सकती है। क्या तुमने मुझे मिस किया लिटिल एंजल? मुकद्दम ने उसके कान के नजदीक झुकते गंभीरता से कहा। रोमा का वजूद कपकपाया, ये सोचते कि मैं हकीकत से आगाह हो चुका हूँ। हैरान खौफजदा होने की जरूरत नहीं है, मैं पहली मुलाकात से ही आशना था, तुम देख सकती हो। मुकद्दम से खामोश देख उसके जहन में चलती सोच पड़ते जवाब हुआ। रूमा की आंखें हैरत और इस्तजाब से फैली। मगर कैसे? उसके लब फड़फड़ाए। मुकद्दम खान की जेर निगाहें इंसान के अंदर तक झांकने का हुनर रखती हैं लिटिल एंजल। मुकद्दम जवाब देते उसे घंग करता एक सीरत निगाह उसे बातों में मशगूल रियाज साहब पर डालता। रोमा को अपने संग लेता तेज कदमों से राहदारी की छाने पड़ा। रोमा के कमरे में दाखिल होता वो दरवाजा बंद करते रोमा की पुश्त दरवाजे से लगाते उसे अपने हिसार में कैद कर गया। तो तुम्हें लड़कियों में दिलचस्पी है? रोमा को बदहवासी और बेयकीनी के आलम में अपनी जानिब देखते पाकर वो गहरा सांस पड़ता उस तस्वीर हुआ। रोमा जो उसकी इतने दिन बाद रूबरू आ जाने पर दिल की मुंतशिर होती धड़कनें काबू में लाने की सही करते उसे बिना पलके झपकाए देखती अपनी दीद की प्यास को बुझा रही थी। उस पर मुस्ताद उस हैरत में घड़ी हुई थी कि मुकाबिल पहले दिन से उसका सच जानता था। इस सवाल पर होश में लौटते से घूर गई।
تم یہاں کیا کر رہے ہو کالے چھوٹ؟ کہ پھر سے چوری کر رہا تھا؟ اس کا سوال نظر انداز کرتے وہ آنکھیں سکھیرے گویا ہوئی. ایک بوجھ بھی ہلکا ہوا تھا، گو کہ اب اسے مزید قوت بصارت سے محرومیت کا ناٹک نہ کرنا تھا. بہت قیمتی شے چرا چکا ہوں، اس کے بعد ضرورت ہی نہیں پڑتی کسی اور شے کی. اپنا چہرہ روما کے چہرے کے نزدیک لاتا وہ زمانیت سے بولا تھا. روما کے گلے میں گرتی ابھر کر معدوم ہوئی. مقابل کی سانسوں کی تپش کی بدولت اسے اپنا چہرہ جلستا محسوس ہوا. کیا چرایا ہے؟ ڈوبتے دل کے ساتھ استفار کیا. قدم کی لو دیتی آنکھوں میں مفہوم تاثر ابھر آیا. تمہارا دل لٹل اینجل. اس کے حسین چہرے کو نظروں کا محفر بنائے اس کے کان کے نزدیک جھکتے. سرگوشیانہ کہتا اس کے کان کے لو چھم گیا. روما کی آنکھیں تعجب و تحیر سے پھیلی، جبکہ وجود پر لرزہ طاری ہوا. غلط فہمی اتواری. بے اختیاری کے عالم میں مقدم کے سینے پر ہاتھ رکھتے. اسے دونوں کے مبین دوری پر آنی چاہیے، لیکن ناکام ٹھہری. خوش قسمتی ہے میری. مقدم نے دو بدو جواب دیا. خیر، تم نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا. تمہیں لڑکیوں میں دلچسپی ہے؟ روما جو اس کے لفظوں پر اپنی دل کی دنیا تاہوالا ہوتی محسوس کر رہی تھی، اس کے سوال پر دانت پیس گئی. نہیں، میں نے جھوٹ کہا تھا. صرف اس شخص سے بچنے کے واسطے. مجھے محض ایک ہی شخص میں دلچسپی ہے، اور وہ شخص، وہ روحانی میں کہتے تھمی تھی. اس قدر جلد وہ مقابل پر اپنے دل کی حالت آشکار نہیں کرنا چاہتی تھی. اور وہ شخص یقیناً میں ہوں، ہے نا؟ مقدم پورے وثوق سے بولا. آخر کو اس کمرے میں لگے کیمرے کی مدد سے اس لڑکی کا تنہائی میں کیا گیا اعتراف جو کئی بار سن چکا تھا. پہلے بھی کہا تھا، اب بھی کہہ رہی. کالے چور، غلط فہمی ہے تمہاری. نہ تو تم نے دل چورایا، نہ ہی وہ تم شخص ہو جس نے مجھے بلا کی دلچسپی. ناک سو کھیل کر کہتی، اسے پرزور دھکا دیتی، اسے دوری بناتے آگے بڑھ گئی. مقدم نے سرد سے اس کی کلائی جکڑے اس کی پشت اپنے سینے سے لگائے اس کی کوشش کو ناکام بنا دیا. روما کی سانسیں بکھری. اپنے پہلو میں لپٹے مقدم کے کھردرے ہاتھوں کا حدت پڑا لمس محسوس کرتے. میں جان سے مار ڈالوں گا اس شخص کو جس کی جانب تمہارا رجحان ہے. تمہاری تمام در دلچسپی، محبت، وفا سب میرے نام ہونی چاہیے. وہ سوکھی لکڑی کی مانند بھر بھر جل اٹھا تھا روما کے لفظوں پر. روما کے لبوں پر مسکان بکھری. کمال شخص تھا، خود سے ہی جالس تھا. اور تمہاری دلچسپی، تمہاری محبت، تمہاری وفا کس کے نام ہونی چاہیے؟ روما نے ترکی بدر کی سوال کیا. مقدم نے ایک جھٹکے سے پلٹتے سے اپنے روبرو کیا. کیا سننا چاہتے ہو؟ اس کا یہ حسین سراپا اور گلابی رنگت سے رنگے بھرے بھرے لب مقدم کے جذبات بیدار کر رہے تھے. وہ جھکتے اس کے لبوں کے کنارے اپنے لب رکھ گیا. روما نے آنکھیں زوروں سے میچھی. اپنا نام صاف کوئی کا مظاہرہ کیا. مقابل کے لب اب اس کی تھوڑی چوم رہے تھے. اور گھر میں تمہارا نام نہ لوں تو؟ مقدم کے سوال پر روما پر چھائی تمام خماری تیش اور کر میں بدلی. پھر مجھے ابھی اسی وقت طلاق دیتے. اس بے نام رشتے کو ختم کرو. جذباتی لڑکی تھی، جذبات میں ان لفظوں کا چناؤ کر کے جو مقابل کو جلا کر خاکستر کر گئے. مقدم نے جواباً اپنے دانت اس کی گردن پر گاڑے. روما نے نچلا لب دانتوں تلے دبائے بے سختہ امڑ ڈانے والی سسکی ضبط کی. تم حسین لگ رہی ہو. اپنے دیے گئے نشان پر لب رکھتے ہوئے اس کی جانب سے بے تاثر نگاہوں سے دیکھتا بات بدل گیا. تم میری بات نظر انداز کر رہے ہو. روما تلملا اٹھی. اس کا رد ملتے. تمہاری بات نظر انداز کرنے کے ہی قابل ہے لٹل اینجل. مقدم نے اسے اپنے سینے پر سر اٹھاتے تیز پر ضبط کرنے کی صحیح کی. کیوں؟ آخر کیوں میری بات نظر انداز کرنے کے قابل ہے مقدم؟ یہ رشتہ محض اس لیے جوڑا گیا تھا نا تاکہ میں تمہارا راز افشا نہ کروں. اس رشتے میں تمہاری کوئی دلی وابستگی تو شامل ہی نہیں تھی. کیا ہے اس رشتے میں تمہاری دلی وابستگی شامل ہے؟ اسے خود سے دور جھٹکتے روما چیختے زور سے درکتا دل سوال پوچھ بیٹھی جس پر اس کی محبت کی خوشیاں اور غم منحصر تھا. مقدم کو گہری خاموشی نے آن گرا اور یہ خاموشی روما پر عذاب کی مانند تھی. تمہاری خاموشی، میرا جواب دیکھیے کالے چور. اس رشتے کا کوئی انجام نہیں. یہ رشتہ بیچ منجدار پر لٹکا رہے گا تاؤمر. بہتر یہ ہے کہ تم مجھے آزاد کر دو، طلاق دے دو. یقین کرو میں تمہارا راز افشا نہیں کروں گی. کئی توقف کی جان لیوا خاموشی کے بعد روما نے بامشکل یہ لفظ ادا کیے. ساتھ دائمی آنکھ سے بہنے والا آنسو رگڑ کر صاف کر ڈالا. اب اس کی یوں مطالبہ دہرانے پر مقدم اپنے تیش پر قابو نہ پا سکا. اسے پھر اپنی گرفت میں جگڑتے، مکمل بے بس کرتے، اس کے لبوں پر اپنے لب رکھتا، اپنی رگوں میں اس کے لفظوں کی بدولت بڑھتے زہر کو سانسوں کے ذریعے اس میں منتقل کر گیا. روما لفظ سے بڑھ کے لیے جھٹ پٹائی، لیکن پھر خود کو مقابل کے رحم و کرم پر چھوڑتے اپنی آنکھیں مودے اس لمس کو محسوس کرنے لگی جو محبت کا روگ بنتے اس کی نس نس میں اترتا چلا گیا تھا. کیوں اپنی جان ہلکان کرتی ہو لٹل اینجل؟ ایسے لفظوں کا انتخاب کرتے جو میرے دیش کو دعوت دے جاتے ہیں. آئندہ ان رسیلے لبوں پر میں یہ لفظ سننا پسند نہیں کروں گا.
اپنے اس چھوٹے سے سین کو آرام دو. اس رشتے کا آغاز ہو چکا ہے. انجام کیا ہونا یہ جاننا فی الوقت تمہارے لیے ضروری نہیں. اس کی سانسیں اچھی طرح خود میں جذب کرتا ہوں. اس سے دور 2 قدم کی دوری بناتے گہرا سانس پڑتے اسے تنبیہ کر گیا. میرے لیے ضروری ہے. میرے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ جس طرح میرے دل میں تمہارے لیے احساسات ہیں، کہ تمہارے دل میں بھی انہیں احساسات کا پہرا ہے. جو انجام میں اس رشتے کا سوچ بیٹھی ہوں، کیا تمہاری سوچ بھی اسی انجام تک رسائی پا چکی ہے؟ وہ آپا کھوتے کہتی. وہ اٹھ کر بیٹھی تھی. جو کبھی نہ کرنے کا سوچ بیٹھا تھا وہ اپنے دل کا حال عیاں کر بیٹھی تھی. مقدم کے لب مسرور سی مسکان میں ڈلے. میں صدقے سر جھکائے سرے لگ کہتا وہ ہنسا، اور بلا شبہ اس کی ہنسی دلکش تھی کہ ایک پل کو تیشوش دال میں مبتلا اس کی بے باکی کے سب ریحال روما بھی سب کچھ بھولے اس کی چھالی دیکھنے لگی. صحیح وقت آ لینے دو، جان جاؤ گی. مقدم خان کے دل کا حال. تب تک کے لیے کوئی بھی بیوقوفانہ قدم نہ اٹھانا لٹل اینجل. اور ہاں، اپنے چچا سائی کے بھیجے گئے تمام الو کے پٹھوں سے بات کرنا تو دور، ان کے ایک قدم قریب تک نہیں جاؤ گی. انگشت شہادت کی انگلی اٹھائی وہ اسے وارن کر گیا. روما نے سینے پر بازو باندھے استہزائیہ مسکان لوگوں پر سجائے اس کی جانب دیکھا. جب تک تم چار دیواری میں بنائے کے اس رشتے کا خلاصہ پوری دنیا کے سامنے نہیں کرتے تب تک بھول جاؤ. میں تمہاری کسی تنبیہ کی تلقین کو مانوں گی، اور تم یوں جب جی چاہ میں آئے میرے نزدیک آتے ہو مجھے چھوؤ گے کالے چور. بے شک میں تم پر اپنی دلی حالت عیاں کر بیٹھی ہوں، لیکن تب تک تمہارے ہر کول پر سر تسلیمی خم کرتے تمہارے سر پر نہ بٹھاؤں گی جب تک تم بھی جواب مجھ سے محبت کا اظہار نہیں کرتے. چتاتی نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے ایک ہی سانس میں کہتی، بلک رفتاری کا مظاہرہ کرتی، واش روم میں جا بند ہوئی. باطن وہ شخص اس کے لفظوں پر بھڑکتے پھر اس کی سانسوں میں تنگی لانے کا سبب بن بیٹھتا. جبکہ مقدم اس کے لفظوں اور پھر اس کی پھرتی دیکھتا کچکچا کر آ گیا. آئرہ ہو ذرا. اور پھر کو میں نے سنا نہیں. واش روم کا دروازہ بجاتے مقدم نے کلس کر کہا، میرے سر پر 2 سنگ یا چہرے پر 6 لکھا نظر آ رہا ہے کیا کالے چور؟ جو خود اپنے پیروں پر کلہاری مارو. جاؤ یہاں سے. پیار سے تو چھوتے نہیں، جب دیکھو تب تیش میں آتے ہو، گلو کی طرح میرے ہونٹوں سے چپک جاتے ہو. منہ کے مختلف زاویے بناتے وہ اپنے ہی بولے کے لفظوں کا اندازہ ہو جانے کے بعد کان کی لو تک سرخ پڑتے اپنا ماتھا پیٹ گئی. جبکہ مقدم کا تمام دیش جھاگ کے مانند بیٹھا تھا، جبکہ لوگوں پر تبسم بکھرا تھا. اگلی ملاقات میں تمہیں پیار سے چھوتے تمہارا یہ گلا بھی دور کر دوں گا لٹل اینجل. بے باکی کا مظاہرہ کرتے ہوئے دروازہ کھولے دبے قدموں سے آگے بڑھتا ملک ولا سے نکلتا چلا گیا، اور عقب میں موجود واش روم کے دروازے سے لگی روما اس کے لفظوں پر محجوب سی اسی درد کو بھول بیٹھی تھی جو اس کے سوال پر مقابل کی خاموشی اسے سونپ گئی تھی. کیا کہا؟ ذرا پھر سے کہنا. ریاض ملک اپنے سامنے سر تانے کھڑی روما کو قہر بار نظروں سے دیکھتے گرجے. روما نے تھوک نکلتے ان کے سر وحشت ناک تاثر ملاحظہ فرمائے. اپنے مزمل کانپتے وجود میں بچی تمام تر طاقت ہمت مجتمع کرتے سینے میں سر اٹھاتے خوف پر قابو پایا کہ اگر وہ انحراف نہ بڑھتی تو شاید ہی پھر کبھی وہ اپنے ساتھ ہوئے ظلم کے خلاف بول پاتی. میں نہ فرحات نامی شخص سے ملوں گی، نہ ہی اس سے شادی کروں گی. ہاتھوں کی مٹھیاں سختی سے بینچے وہ بے تاثر آواز میں گویا ہو. تم میرے خلاف جاؤ گی، مخالفت کرو گی. جانتی ہو نا کس قدر مفاد پہنچا سکتا. مجھے گورنر کا بیٹا ہے، وہ میرا سیاسی کریئر بہتر ہونے کے ساتھ ساتھ کئی زمینیں اور رقم بھی میرے حصے میں آئیں گی. ریاض صاحب بے یقین تھے روما کو یہ بغاوت کا تاج سر پر سجائے دیکھ. میں کوئی بکاؤ مال نہیں ہوں جس کے عوض آپ رقم اور زمینیں لیں. میں ایک جیگتی جاگتی انسان ہوں جو اپنے فیصلوں کو لیتے خود مختار ہوں. آپ کب تک مجھے اپنے فیصلے پر مسلط کرتے رہیں گے؟ کب تک مجھے اپنے ہاتھوں کی کٹپتلی بناتے رہیں گے؟ مجھے گھٹن ہوتی ہے آپ کے اس گھر میں. آپ کو جائیداد چاہیے نا، میں دینے کو تیار ہوں، پر خدا را مجھے اور میرے بھائی کو جانے دیں. 5 سال کا غبار تھا جو آج نکلنے کے در پر تھا. وہ حلق کے بل چیخی اپنے آنسوں پر قابو نہ رکھ پائی تھی جو موتیوں کی صورت پہ نکلے تھے. زبان چلاؤ گی؟ میرے سامنے تن کر کھڑے ہوتے مجھ سے مخالف برتو گی؟ اتنی ہمت چولٹی میں پیروں تلے کچل ڈالوں گا. یہ تمام جائیداد تو حاصل کر ہی لوں گا، لیکن تمہارے عوض جو مفاد مجھے حاصل ہوگا اسے کیسے چھوڑ دوں؟ بولو، کرو گی شادی؟ ملو گی فرحات سے؟ راز صاحب مشتعل ہوتے اس کے نزدیک آتے اس کے بال پچھلی گردن سے مٹھی میں جگڑے اس کے چہرے پر در تھپڑ رسید کرتے دہاڑے. نہیں کروں گی شادی، نہیں ملوں گی اس سے. تم انسانی شکل میں چھپے حیوان.
درد حد سے سوا تھا لیکن وہ ہنوز اپنے فیصلے پر ڈٹی ہوئی تھی۔ حیوان ہوں میں، دکھاتا ہوں تمہیں حیوانیت ہے، ایسی حیوانیت جسے سہل نہیں کر پاؤ گے تم۔ اسے زمین پر دھکا دیتا وہ اپنی پینٹ میں لگے بیلٹ نکالتے اس پر وار کر گئے۔ روما کی دلروز چیخ ملس ولا کے اونچے ستونوں سے ٹکرائی۔ ایک کونے میں تھر تھر کانپتا یہ منظر دیکھتا ذہن اپنی بہن کو درد میں تڑپتا دیکھو بےتابی کے عالم میں اس تک آتا، اس کی پشت کو اپنے ننھے سینے میں چھپاتے اس کی صحیح کرتا، زاروں کی تار ہو پڑا۔ چھوڑ دو پلیز، میری دیدا کو چھوڑ دو، مت مارو۔ کانپتی معصومانہ آواز میں گزارش کی۔ چھوڑ دیتا اگر تیری بہن انکار کرتے، میرے اندر کے جانور کو نہ چباتے۔ بالکل ایسے ہی 5 سال قبل اس کے باپ نے کیا، جائیداد مانگی، نہیں دی، اسمگلنگ کا کام کرنے کی حامی مانگی، نہیں، پھر میں نے بھی بتا دیا کیا کیا، مار دیا میں نے اسے، قتل کر دیا اپنے بھائی کو، ہاں ہاں، اور پھر اس کی بیوی، تیری ماں کو بھی، تیرے پیدا ہوتی میں نے اس کا گلا گھونٹ ڈالا۔ کیا کرتا؟ حقیقت جان گئی تھی کہ اس کے شوہر اپنے بھائی کا قاتل میں اور اب تو بھی مرے گا، تیری یہ بہن بھی۔ خدا را ان لفظوں سے بے رحمان اور صفاقانہ لفظ بھی بھلا کوئی اور ہو سکتے ہیں؟ یہ لفظ روما کے نزدیک سور کی حیثیت رکھتے تھے۔ اس کی روح تڑپ اٹھی اس انکشاف پر۔ نہیں، اسے چھوڑ دو، میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، تم جو بولو گے میں کرنے کو تیار ہوں۔ ملنا ہے نا اس سے، مل لوں گی، شادی بھی کر لوں گی۔ راز صاحب کی گرفت میں زیان کو دیکھ، وہ انہیں سینٹر ٹیبل سے گن اٹھاتے اس کے ماتھے پر رکھتے، دیکھ وہ بے یقینی کے زمرے سے نکلتے، زوروں سے نفی میں سنے لاگے۔ زیان پر آئی وہ اپنی ایک آنچ برداشت کرنے کی متحمل نہ تھے۔ کچا کہ اسے موت کے منہ میں جاتا دیکھنا، اب نہ تمہاری فریاد کام آئے گی لڑکی، نہ رضامندی۔ میں قتل کا اعتراف کر چکا اور تم دونوں کو زندہ رکھنا مطلب اپنے سر مصیبت مول لینا۔ راز صاحب تمسخرانہ کہتے، انگلی ٹریگر پر رکھ گئے، اور روما بے بسی کی آخری نہج کو پہنچتے اپنی آنکھیں زوروں سے مچتے، رب کے بعد اس شخص کو پکار بیٹھی جس کے محرم کے رتبے پر فائز ہونے کے ساتھ ساتھ اس کی محبت بھی تھا۔ اور پھر چند ہی ساتھ بعد زیان کی فلک شعاع چیف کے ساتھ گول کی تھرتھراتی آواز خاموش ماحول میں گونجتے، اعصابی جنگ میں مبتلا روما کو اپنے ہوش و حواس سے بیگانہ کر گئی۔ زیان! ایک زوردار چیخ کے ساتھ روما ہوش میں لوٹتے اٹھ بیٹھے، پسینے سے تر بتر وجود اور گہرے سانس پڑتے۔ اس نے آس پاس دیکھا، خود کو ایک نامحسوس کمرے میں بیڈ پر دراز پایا، قبل اس کے کہ وہ شعور کی منزلیں طے کرتی اس کے ذہن کی اسکرین پر وہ منظر پوری آب و تاب سے جگمگایا۔ جب ذہن پر راز صاحب گن تانے کھڑے تھے، اس کا کلیجہ کٹ سا گیا۔ اگلی پل وہ بیڈ سے اتر دروازے کی جانب آگئی۔ زیان، مجھے اسے بچانا ہے، مار ڈالے گا وہ۔ دوپٹے سے مبرہ وجود، بکھرے بال، زرد رنگت، آنسو سے تر چہرہ اور ننگے پاؤں۔ اس وقت وہ اپنا آپ بلائے سوز و گداز کے عالم میں اس ننھے وجود کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھنے کی مطمئنی تھی، جو اس کی دھڑکنوں کی ضمانت تھا۔ وہی تو تھا جس کے سبب اس نے خود کو زندہ رکھا تھا۔ ڈٹائی کا خول بت چڑھائے، ماں باپ کی جدائی کا غم تہے دل میں چھپاتے خود کو مضبوط بنایا تھا، محض اسے پالنے کے واسطے۔ روما کہاں جا رہی ہے؟ رک۔ لاؤنج کے صوفے پر پریشان حال چہرہ لیے رجمان مقدم اسے یوں داخلی دروازے کی طرف بڑھتا دیکھ اسے پکار بیٹھا، لیکن روما پر اس کی پکار کا ذرا برابر اثر نہ ہوا۔ قبل اس کے کہ وہ داخلی دروازہ پار کرتی، مقدم ایک ہی چت میں اس تک آتا، اسے اپنی گرفت میں جھگڑ گیا۔ روما کہاں جا رہی ہو آخر؟ ہوش میں تو آؤ۔ روما مقدم کے جھگڑنے پر زخمی پرندے کی مانند پھڑپڑا اٹھی۔ زیان، میرا بھائی 5 سال کا ہے، 5 سال کا، بہت چھوٹا ہے، تو معمولی زخم بھی برداشت نہیں کر پاتا، اسے وہ گولی مار ڈالے گا، وہ درد کیسے برداشت کرے گا؟ مر جائے گا نا۔ مجھے اسے بچانا ہے، مجھے زیان کو بچانا ہے، اپنے بچے کو بچانا ہے۔ وہ مجھے پکار رہا ہوگا دیدا کہہ کر، میں مر جاؤں گی اگر اسے کچھ ہوا۔ مجھے جانے دو، خدا را مجھے جانے دو۔ وہ اس وقت اپنی ہوش و حواس میں نہ تھی۔ زیان کی فکر اس پر اس قدر حاوی تھی کہ وہ مقدم کو پہچان ہی نہ پائی۔ اس کی جانب دیکھتے انتہائی کرب سے کہتے ہوئے وہاں موجود ہر ایک شخص کا کلیجہ چھلنی کر گئی، جبکہ مقدم اس کی آنکھوں میں لہو اتر آیا۔ روما کا یہ حال دیکھ کر، روما میری بات سنو۔ مقدم نے اسے سنبھالنا چاہا لیکن وہ اس وقت آپے سے باہر ہو چکی۔ کیا سنو؟ سننے کا وقت ہے؟ یہ کیوں نہیں سمجھ رہے؟ تم میرا بھائی اس شیطان کی گرفت میں اسے مار ڈالے گا۔ میرے ماں باپ کے بات محض وہی تو ہے میرا اپنا، کہ اسے یوں موت کے منہ میں جاتا نہیں دیکھ سکتی اور ہاتھ پہ ہاتھ درے نہیں بیٹھ سکتی۔ سنا تم نے؟ اس کی بے بسی اشتعال نے بدلی، مقدم کے سینے پر ہاتھ مارتی اور پوری قوت سے چیختے۔ مقدم کا ضبط ازما گئی۔ ٹھیک ہے وہ
जिंदा है जैन, एक आँच नहीं आने दी तुम्हारे भाई पर मैंने, बल्कि वो शैतान जो पिछले 5 सालों से तुम पर बर्बरियत की दास्तान रकम करता आया है, उसको जहन्नुम वासिल किया गया है। मुकद्दम जब्त खोता उसके बाजू जकड़े, हालत के बल दहाड़ा। रूमा का मज़ाहमत करता वजूद साकिन हुआ। उसे बेयकीनी से मुकद्दम की जानिब देखा, जिसने उसे अब उसका रुख सोफे की जानिब किया था। दीदा। सोफे पर पुरजमान नमाकों से अपनी दीदा का यह हाल देखता जैन उसे पुकारता दौड़ते उस तक आया। जियान। रोमा मुकद्दम की आज़ाद करते पर घुटनों के बल जमीन पर गिरते अपनी बाहें वहाँ करके जान उसके सीने से आन लगा। अगले भी अगले पल रोमा की आहोजारियां वहां गूंजते हर एक की आंख नम कर गई। तो तुम ठीक हो ना? कहीं चोट तो नहीं आई? मारा तो नहीं तुम्हें जान? उसे दूर होते कभी उसका आरस चूम रही थी तो कभी उसके हाथ। मैं ठीक हूँ दीदा। मुकद्दम मुकद्दम बरी ने मुझे आकर बचाया और फिर मैं यहाँ आ गया, अपने मामू के पास। जान ने उसके आंसू अपने नन्हे हाथों से साफ करते हुए उसे बताया। जान के लफ्जों पर रोमा को इर्द गिर्द का एहसास हो। एक नजर अपनी छारी नम निगाहों से देखते मुकद्दम पर डाले, उसे सोफे की जानिब देखा। जहाँ अय्यूब साहब को देखते उसे उधीरपन ने आन गिरा। अय्यूब साहब के हमरा एक उम्र दराज खातून, जबकि उसकी हम उम्र लड़कियां भी मौजूद थी, जिनकी आंखों में ठहरी नमी छलकने को बेताब थी। मामू। फिर रोमा के लबों ने धीमी जंबिश की। अय्यूब साहब उसे अब तक मोहब्बत पाश नजरों से देखते, उसके नजदीक आते घुटनों के बल बैठते, उसके हाथ अपने कांपते हाथों में थाम के। मैं मैं तुम्हारा वो बदकिस्मत मामू रोमा, जो नाम नहात गैरत का परचम बुलंद रखते तुमसे दस्तकदार रहा। तुम्हारी वालदा मेमूना मेरी इकलौती बहन, जो तुम्हारे वालिद से मोहब्बत कर बैठते, मेरे और बाबा के लाख इनकार के बाद ये घर छोड़ गई थी। उससे सालों साल नाराजगी और खपकी बढ़ती। मैंने इस सत्य के दिल तड़पता रहा, लेकिन उससे मुलाकात न की। ताल्लुक रहा, ऐसे जैसे वो मर गई हो, ताकि मैं बदकिस्मत शख्स अपने बाप की मौत तक की खबर उसे न दे पाया। लेकिन फिर एक दिन मेरी गैरत का परचम मेरे कदमों में आन गिरा। तुम्हारी माँ अपने मरने से कबल एक खत मेरे नाम कर गई थी, लेकिन खत वो मुझे मिला भी तो कब? उसकी वफात के 5 साल बाद। खत की फकत ये 2 सतरें थी कि मेरे बच्चे बाप की अमानत है। मेरा कलेजा चीर गई थी। मैंने फिर अपना ट्रांसफर इस शहर में करवाया। राज मलिक पर नजर रखी पे मालूम हुआ कि इस दरिंदे ने तुम दोनों को एक जिंदान में मुजरिमों की मानद कैद कर रखा है, और यूं रियाज मलिक की बर्बादी का खौल से खुद से अहद बांधता, साथ तुम दोनों को बाहिफाजत अपने पास लाने का भी। लेकिन किस्मत की करनी शायद कुछ और ही थी। मेरा बेटा मुकद्दम खान रियाज मलिक की बर्बादी के कागज डालने के साथ साथ तुम्हें भी उठा लाया, और जो फैसला मैं एक अरसे बाद लेना चाहता था वो इस वक्त ले गया। तुम्हारा और मुकद्दम का निकाह करवा बैठा। और आज आज तो यूं भी एहतसाब का दिन है ना। सद शुक्र बर वक्त मलिक हाउस पहुंचते मैं तुम्हारे साथ साथ जैन को भी बचा पाया। जो गोली की आवाज़ तुमने सुनी वो गोली मुकद्दम की गन से चली थी और रियाज मलिक के सीने में दागी गई थी। अयूब साहब तमाम हकीकत से उसे रोशनास करते खामोश हो गए थे, और रूमा जो वो कुछ कहने के काबिल ही ना बची थी। तो क्या उसकी जिंदगी में सुकून लौट आया था? उसे महज रिश्ते फिर मिलने वाले थे। मारी शुक्र वो अयूब साहब के हाथ चूमते अपनी आंखों से लगा गई। मैं अपना शुक्रिया कैसे अदा करूं? मेरे पास तो लफ्ज़ ही नहीं है। अगर आप आज ना होते और जैन को कुछ हो जाता तो मैं मर जाती। हिचकियों के दरमियान कहती हूँ मुकद्दम को तड़पा गई। हाथों की मुट्ठियां भींचे, पहलू बदलता रह गया। ऐसे कैसे मैं तुम दोनों को कुछ होने देता? मेरी बहन की अमानत तो तुम। अयूब साहब ने उन दोनों को सीने से लगाया। उनका हिसार उनकी खुशबूनुमा को मेमुमा बेगम की याद दिला गई। चचा साईं का कत्ल। रोमा ने हिचकिचाते हुए सवाल किया। इनकाउंटर हुआ इस खबीस शख्स का। उसके खिलाफ तमाम सबूत मीडिया तक पहुंचा दिए गए हैं। वो मुल्क का गद्दार, इस मुल्क की रोटी खाते यही छेद कर रहा था। जवाब मुकद्दम की जानिब से मौसूल हुआ। अब बस भी करें आप, हमें भी तो मिलने का मौका दी। अनिका बेगम खफकी से बोली। अयूब साहब मुस्कुराते रोमा और जैन को भी अपने साथ देते उन तक आए। मैं तुम्हारी मामी प्लस सास भी कह सकती हूँ ना। चांद का टुकड़ा हो तुम, जिससे फर्श पर मेरे बेटे के लिए उतारा गया। अनिका बेगम उसकी बलाएं लेती, तारीफी कलमात अदा करते उसकी रंगत सुर्ख कर गई। मुकद्दम ने गहरी निगाह उसके सुर्ख चेहरे पर डालते अपनी धड़कनों के तो ज्ञानी सी भरपा होती महसूस की। और मैं आपकी कजन प्लस ननंद, मैं आयना और आईना, हम दोनों जुड़वा हैं भाभी। आयना ने अपनी जुड़वा बहन का तारुफ दिया। इख्तिताम में लहसा रास्ताना था। रुगा मुस्कुराते उनसे बगलगीर हुई, जो उसे लेते सोफे पर पुरशमान हो चुकी थी। वैसे हमारे चंगेज खान का कत्ल जाना कुछ गलत नहीं है भाभी, है ही इस कदर आप हंसी। अब मालूम हुआ मसूफ निकाह के बाद क्यों इतना सोते थे, इतना खाते तो रिश्ता हंसते थे। विकास से कबल तो दूर दूर तक मुस्कान का कोई नाम और निशान तक नहीं था।
मुकद्दम ने बहन को अपना बांडा फोड़ते देख घूरा। मोहब्बत कर बैठे थे ना बावली, मोम को बताया तो था इन्होंने कि फाइल चोरी कर गए थे और दिल दे गए थे। आयरा ने माथे पर हाथ फेरते मजीद राज अफशा किए। हुमा ने नजरें उठाए मुकद्दम की जाने देखा। चुलब पीछे सुरभ रंगत लिए उसकी जाने भी मुतवज्जा था। अब ये सुर्खियां तेज के सबब गुली थी, रंगत में शर्म के सबब वो नाशना थी। जबकि रूमा का दिल पसलियों से सर तोड़ने लगा। वो एक चुभन और खालिश जो दिल में रह गई थी कि मुकाबिल उससे मोहब्बत नहीं करता, वो अब जाकर दूर हुई थी। जी जानना था कि मुकाबिल उसके लिए एहसासात रखता है। मगरूरियत का ताज उसके सर आन सजा था। खूना गुरूर करती उसका महरम, उससे मोहब्बत जो करता था। लेकिन ये तो चोर थे ना मामू, मुझे अगवा करने से कब डकैती भी कर चुके थे। आप फिर कैसे एक चोर से मेरी शादी कर सकते हैं, बेशक वो आपका बेटा ही क्यों ना हो। यदाती नजरों से मुकाबिल को देखती हुए अपनी अजली अंदाज में लौटती, होठ लटकाए गोया हुई। कदन के तन बदन में जैसे आग लगा गई। अयूब साहब का ऊंचा कहका लाउंज में गुंजा। ऐसा जो के ओहदे पर फाइज है बरखुरदार, और डकैती इन्होंने मेरी पसंदीदा गाड़ी की है, जो दरख्त पर मारती जिसे वो उसके पुर्जे पुर्जे अलग कर गए थे। अयूब साहब ने उसकी गलत फहमी दूर की। क्या? रुमा ने लफ्ज क्या को जरूरत से ज्यादा खींचा। हाँ, बाकी तफसीर में तन्हाई में समझाऊंगा। मुकद्दम उसके अंदाज अपनाए, लफ्ज हाँ को लंबा करते उस तक आते एक ही जिस्म से अपनी बाहों में बढ़ गया। रूमा इस बात पर चटपटा गई। कहाँ लेकर जा रहे हो बड़ी मेरी दीदा को? ज़ियान ने मासूमियत से इस्तफार किया। तुम्हें जल्द मामू बनाने के वास्ते अपने कमरे तक लेकर जा रहा हूं। बेवाकी उसकी जात का खासा थी। रूमा की रंगत सुलगते तांबे की मानिक सुर्ख हुई। वो सबके सामने मुकाबले के इन लफ्जों पर खफत का शिकार हुई। लेकिन यहाँ परवाही किसे थी? जनाब मुकद्दम सबकी शोख नजरें नजरअंदाज करता अपने कमरे की जानिब बढ़ गया। ये क्या बदतमीजी थी काली चोर। वो वो सब क्या सोच रहे होंगे। मुकद्दम उसके कमरे तक लाते उसे बेड की जानिब कदम बढ़ा रहा था, जब रूमा चीखते हुए उसके सीने पर नन्हे हाथ से वार कर गई। जब आपन मुकद्दम उसे बेड पर दराज करता उस पर हावी हुआ। यही समझ रहे होंगे कि उनकी बहू की गई बक बक उनके बेटे का जब्त आजमा गई है, और अब वो इसे सजा देने वाला है। मुकद्दम ने रूमा के दोनों हाथ अपने हाथों में जकड़े, हाँ बेड से लटकाए। रूमा उसकी आंखों में तैरते पयाम और उसके अंदाज भांपते जान चुकी थी कि वक्त वसल नजदीक आन ठहरा है। उसी सबब थूक निकलते खुद को तैयार कर गई। क्या तुम्हें मेरी बक बक पसंद नहीं आती काले चोर? उस सम्मी सी शक्ल बनाए दरियाफ्त किया। मुकद्दम को लगा उसका दिल अब सीने से बाहर निकल आएगा। उसकी शक्ल पर कौन सा फिदा हो। सेरा लब पर बुढ़ाता वो अपने नाक रूमा की नाक से जोड़ गया। तुम्हारी इसी बकबक ने तो मुझे तुम पर फिरता किया है लिटिल एंजल। अब मेरी आने वाली जिंदगी भी इसी बकबक के सबब खुशगवार गुजरेगी। मोहब्बत बाश लहजे में कहता, उसका माथा अकीदत से चूमता, उसके लबों पर झुकता, अपनी और उसकी सांसों एक करता, उसे अपनी जात में गुम कर गया। जल्द दो मोहब्बत के दीवाने दुनिया माफिया से बेगाना एक ऐसे सफर को निकल पड़े जहां महज आराम ही आराम था।